بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. لازلنا في اختبارات الفصل الثاني لهذا الموسم 2021 للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني، رانا مع الفرنسية. طيب، هذا النموذج الأول نقرأ النص بعنوان Notre terre est en danger. طيب، Notre terre est en danger. Sa protection est la responsabilité de tout le monde. Les forêts sont détruites alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution de l'air. Les fumées des usines et des voitures détériorant l'air et provoquent des pluies acides. Des espèces animales et végétales disparaissent de la terre. L'eau des océans est salée et polluée par des déchets qui menacent les animaux marins. L'environnement est notre source de nourriture et d'eau potable. L'air est notre source d'oxygène. Le climat permet notre survie et la biodiversité est un réservoir potentiel de médicaments. Préserver l'environnement est donc une question de survie. نص شوية صعيب، كلمات شوية. طيب، نقرأ مرة ثانية ونشرح بعض الكلمات. Notre terre est en danger. أرضنا ولا كوكبنا الأرضي في خطر. Notre terre est en danger. أرضنا في خطر. Sa protection est la responsabilité de tout le monde. حماية ولا الدفاع عن الأرض هي مسؤولية الجميع. Les forêts sont détruites alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution. الغابات دمرت contre la pollution. Pollution هي التلوث de l'air. La pollution de l'air وتلوث الهواء. Les fumées des usines et des voitures. دخان المصانع والسيارات détériorant l'air. دخان المصانع والسيارات يلوث الهواء. l'air هو الهواء. et provoque des pluies ويجلب des pluies acides ويجلب أمطار حمضية. Des espèces animales et végétales disparaissent. الحيوانات تندثر وتنقرض عن الأرض. disparaissent تفتقد عن الأرض. l'eau des océans هو ماء المحيطات. les océans هي المحيطات. et salé et pollué ملوث. مياه المحيطات أصبحت ملوثة. par des déchets qui menacent les animaux marins. مياه المحيطات أصبحت ملوثة عن طريق بقايا المصانع وبقايا qui menacent les animaux marins. يهدد الحيوانات البحرية. les animaux marins هي الحيوانات البحرية. طيب، l'environnement هو المحيط، محيطنا. et notre source هو مصدرنا أو مصدر للأكل. et notre source de nourriture et d'eau potable هو مصدر للأكل ومصدر لماء الشراب. l'eau potable هو ماء الشراب لنشربه. l'air الهواء et notre source d'oxygène. الهواء كذلك هو مصدر للتنفس والأكسجين. le climat permet notre survie. الطقس أو الجو كذلك يساعدنا على الحياة أو مصدر الحياة survie. et la biodiversité est un réservoir potentiel de médicaments. مصدر للأدوية. المحيطات والمحيط والأشياء هذه كلها هي réservoir، خزان ولا مصدر للأدوية. طيب، préserver l'environnement est donc une question de survie. الحفاظ على المحيطات وعلى المحيط وعلى هذه الأشياء هو سؤال حياة. survie الحياة. طيب، compréhension de l'écrit.
choisis la bonne réponse dans le texte. L'auteur décrit ou la explique ou la raconte. ماذا يفعل الكاتب في النص؟ طيب السؤال الثاني. Pourquoi la terre est en danger? السؤال الثالث. Donc ou la donne. Donne les noms des verbes suivants. حول الأفعال التالية إلى أسماء. Protéger, finir. طيب. Écris la question correspondante au mot souligné. اكتب السؤال المتصل بالكلمة المسطر عليها. Il pleure parce qu'il a mal au ventre. طيب سؤال خامس. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Nous, avoir un grand quartier et l'être propre. طيب سادسا. Écrit au pluriel. اكتب في الجمع. Un فعل achète un chapeau bleu et un bijou. اكتبها في الجمع. La production écrite. Tu te prépares à participer au nettoyage de la cour de ton école. Écris 3 ou 4 phrases pour expliquer ce que tu vas faire. Aide-toi de la boîte à mots. ساعد نفسك بالكلمات الآتية. Les plantes, أشجار. Des déchets, النفايات ولا البقايا. Les mauvaises herbes, الأعشاب الضارة. Poubelle, سلة المهملات. Mettre, وضع. Arroser, يسقي. Ramasser, يجمع. Enlever, يقتلع. إذا نمروا للحل الآن. السؤال الأول. Choisis la bonne réponse dans le texte. L'auteur, qu'est-ce qu'il fait l'auteur dans le texte? L'auteur explique. يشرح لنا موش يحكي لنا وإنما يشرح explique. طيب pourquoi la terre est en danger؟ لماذا الأرض في خطر؟ الجواب نصيبوه في النص. كما راهم دايرين لكم هنا في الحل. La terre est en danger parce que les forêts sont détruites. الغابات دمرت alors que les arbres permettent de lutter contre la pollution ضد التلوث de l'air. المهم راهي في النص. لماذا الأرض راهي في خطر؟ تصيبها في النص وتستخرجها من النص. عبارات كثيرة. طيب السؤال الثالث. Donne les noms des verbes suivants. حول الأفعال الآتية إلى أسماء. عندنا protéger هي protection و finir finition. protéger protection. finir finition. السؤال اللي بعده. Écris la question correspondante au mot souligné. Il pleure parce qu'il a mal au ventre. ventre هو البطن. مازال ما وصلناش لهذاك السؤال. لا السؤال اللي قبله مازال خطينا سؤال. Écris la question correspondante au mot souligné. Il pleure. هذاك هو رانا في هذا السؤال رقم 4. والله السؤال هو Pourquoi pleure-t-il؟ والله نطرحوا سؤال. Pourquoi pleure-t-il؟ طيب خامسا. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Nous, avoir, un grand quartier, il, être, propre. نصرفوها في l'imparfait. نصرفوها في l'imparfait تولي لنا Nous avions un grand quartier, il y était propre. طيب سؤال اللي بعده. Écris au pluriel. اكتب في الجمع. Un فعل achète un chapeau bleu et un bijou. نكتبوها في الجمع تولي لنا. Un فعل achète تولي لنا ليفي. un فعل تولي لنا ليفي. ما كاش un فعل في الجمع. تولي لنا ليفي. ليفي. Les filles achètent des chapeaux bleus et des bijoux. Des chapeaux X à la fin, bleu S et des bijoux X. طيب. La production écrite. Tu te prépares, تتحضر للمساعدة في nettoyage de la cour, ساحة المد de ton école.
Écris 3 à 4 phrases pour expliquer ce que tu vas faire. اشرح ماذا ستفعله. ساعد نفسك بالكلمات الآتية اللي قريناها هسه. راهم دايرين وضعية إدماجية. هاي. Pour nettoyer la cour de notre école, il faut ramasser les déchets et les mettre à la poubelle, arroser les plantes et enlever les mauvaises herbes. اقتلاع الأشجار الضارة. طيب عندنا النموذج الثاني كذلك. النموذج الثاني ما زلنا في الفرنسية. النموذج الثاني النص بعنوان Une catastrophe naturelle. كارثة طبيعية. Une pluie torrentielle se met à tomber. Le niveau d'eau s'élève très vite. Les mets sont inondés. L'eau emporte tout. Les voitures, les meubles, les animaux, c'est l'inondation. إنه الفيضانات. L'inondation هي الفيضانات. Les gens sont paniqués. Ils grimpent sur le toit des maisons pour se mettre à l'abri. Les pompiers et les soldats interviennent pour aider les victimes de l'inondation. Les médecins et les infirmiers soignent les blessés dans les urgences. إذن catastrophe naturelle هي l'inondation اللي هي الفيضانات. Une pluie torrentielle se met à tomber. أمطار موسمية كثيرة تسقط. torrentielle معناها غزيرة وموسمية ولا ما على باليش ميم غزيرة. Le niveau d'eau s'élève très vite. منسوب المياه يرتفع بسرعة. Les mets sont inondés. L'eau emporte المياه تجرف كل شيء. Les voitures, les meubles, سيارات, الأثاث, les animaux, الحيوانات, c'est l'inondation, الفيضانات. Les gens sont paniques. الناس أو الإنسان مذعور وخائف. Il grimpe sur le toit des maisons. صعدوا فوق أسقف البنايات. Pour se mettre à l'abri حتى يكونوا في مأمن. Les pompiers et les soldats. الحماية المدنية interviennent pour aider les victimes. جاءوا لمساعدة المصابين de l'inondation تاع الفيضانات. Les médecins أطباء et les infirmiers صواني يعالجون ولا يقدمون الإسعافات الأولية. Les blessés dans les urgences في الاستعجالات. Compréhension de l'écrit. De quelle catastrophe naturelle parle le texte? Que s'est-il passé? Qui intervient pour aider les victimes? Trouve l'antonyme de mot calme. Relève du texte un complément de but. Complète la phrase par un complément de manière. طيب. Les pompiers interviennent. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Les pompiers sauvent les victimes. Les médecins soignent les malades. Écrit au pluriel. اكتب في الجمع. L'inondation est une catastrophe naturelle. حولها إلى الجمع. طيب. La production écrite. Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Écrit en quelques phrases ce qu'il faut faire quand la terre tremble. اكتب ماذا يجب فعله عندما تهتز الأرض أو عندما يضرب الزلزال. tremblement de terre هو الزلزال. أدوات de la boîte à mots. Les fenêtres النوافذ. Les murs الجدران. La table طاولات. Se cacher يختبئ. Se protéger يحتمي. s'éloigne يبتعد. Il faut يجب. Il ne faut pas يجب لا يجب. paniquer مذعور وخائف. attendre ينتظر. les secours المساعدات. طيب نشرحه ولا نجاوبوا على الأسئلة. De quelle catastrophe naturelle parle le texte? Le texte parle de l'inondation اللي هي الفيضانات. صح. السؤال الثاني. Que s'est-il passé? ماذا حدث؟ هذه نسيبوها في النص. Les pluies جاوب السؤال الثاني. Que s'est-il passé? Une pluie torrentielle se met à tomber. هذه هي الحاجة الأولى. مثلا هذه. L'eau emporte tout. Les voitures, les meubles وكذا. المهم راهي في النص. ماذا حدث؟ تخرجها من النص.
Qui intervient pour aider les victimes? من جاء لمساعدة les victimes؟ عندنا les pompiers, les soldats, les médecins, les infirmiers. طيب trouve l'antonyme de mot calme. l'antonyme معناه ضد كلمة calme agité. راهم دايرين في الحل هنا agité. calme العكس تاعها agité. طيب السؤال اللي بعده relève du texte un complément de but. استخرج من النص الهدف متمم هدف. طيب un complément de but هو pour aider les victimes de l'inondation. هذا هو الهدف pour aider les victimes. طيب complète la phrase pour un complément de manière. أتمم الجملة بمتمم de manière. Les pompiers interviennent et les pompiers interviennent rapidement ou là courageusement. rapidement manière الحال. هذا الحال ولا الصفة؟ الحال. طيب سؤال السابع conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. عندنا sauver وعندنا soigner. تولي لنا le pompier sauver AIT les victimes. Les médecins soignent AIENT les malades. طيب écrit au pluriel. اكتب في الجمع. اكتبها في الجمع الجملة هذه. L'inondation est une catastrophe naturelle. هاي نحولوها للجمع. لما نحولها للجمع تولي لنا les inondations. Les inondations sont une des catastrophes naturelles. ES sont une. طيب الوضعية الإدماجية تكلم عن الزلزال وماذا يجب فعله في الزلزال. طيب عندنا هذا الوضعية الإدماجية راهي جاهزة هنا. Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Quand le terre tremble, il ne faut pas paniquer. يجب ألا تخاف ولا تتذعر. Il ne faut pas paniquer. تتلف لك كما نقولوا احنا. Il faut se cacher sous les tables. يجب أن تختبئ تحت الطاولات وتحت المائدات كما نقولوا. Il faut s'éloigner des fenêtres. يجب أن تبتعد كل البعد عن النوافذ. Et il faut s'accroupir tout au long des murs. يجب أن تبتعد عن النوافذ وعن الجدران. يجب أن تبتعد عن النوافذ وعن الجدران. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب وجمل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله.